evening mga idol. Natakaroon sa kaliyukan sa 2024 Council Scout Jamboree nagi may gayon din sa The Pentagon State Sibantang represents the 5 sections and programs of Scouting program. The kid, the scout, the boy, the senior, and the rural scouting. nakadakuan sa The mountains represent the significant unang adlaw pa lang kini ngayon one idol ang of the tourist spots of may gayon Tanzania, sa the Sipakaharans, 2024 as the main Council element Scout symbolizes Jamboree. the venue of the Jamboree which Talisayan Misamis Oriental is Itong known ilakoy sa for. inyo mga Third, idol. the Scouts, Ubay-ubay gigining ang mga which kabataan are enlightened ang with ating four participant materials dito and sa gear. mga Each kaliyukan. and camping symbolizes Hindi sa mga the ibig. nature of scouting activities and reflects the idea of learning by Ubay gini doing. ang atong mga And the theme, member sa atong Scouts, BSP which sa helps in creating GSP. positive Kinabukan connection. gini mga idol sa Because scouts are messengers of tibuok peace, pa sakop which sa create Misamis positive Oriental connection from through Bukares each to and every Magsaysay scout Misamis Oriental. in Misamis Oriental. Ladies and gentlemen, the 2024 Council Scouts Jamboree Band. Ugi kayo mga idol. At this point, we would like to request our Council Scout Commissioner, our Camp Chief, and our keynote speaker for the raising of our 2024 Council Scouts Jamboree Band. Malipayon sila kayo. Tungod sa talagsaon kayo Together, of course, with our regional representative. kaliyukan sa atong 2024 Council Scout Jamboree. Ini. Kini sa atubangan sa may Sibantang Integrated School sa Sibantang Talisayan sa Oriental. Usbon. Scouts, one, Naglangkot go. kini sa Para sa gikan sa utang. Lugait padulong sa Magsaysay Misamis Oriental. We are inviting everyone Kamigit to province please doon sa stand. kanyang mga idol para na sa pag-apil pa usab diya sa Mount Kaliyukan. So karon itong iulak ko sa inyo doon ay flag symbol kini. The 2024 Council Scouts Jamboree Banner. Isang banner. Ladies and gentlemen, a round of applause for our 2024 Council Scouts Jamboree Banner. Hindi kayo mga idol. Natakaroon sa likod nga bahin. Hindi sa itong Once again, ladies and gentlemen, a round of applause. Scouts, one, go. Harap sa gitna. So, kumain na lang kayo karon nga kagabion mga idol tungod kay wala gi ulan. Pero atong iulagway atong panahon medyo gyud siya lukdong kayo. Lukdong gi kayo mga idol ang atong palibot karon. So iduyog sad sa pagamayo nga panahon karon. Tungod kay kung magulan kini siguro gini mga idol. Lapok gini kayo. So
salamat lang ta. Ladies and gentlemen, it is my honor to call in our COM Chief and the Municipal Mayor of Talisayan, Rizani Soriano, So, for the COM Chief message. Let's all welcome Piero Rico T.